देवप्रसाद बाबू आपणकर जो सस्पेंशन आज उठिला आपण काहेकि सस्पेंड हेतिले निर्देश भाव में से जहाँ जन मते जो प्रोसीडिंग करथिले सेतरे लिखा हेतला जे मु लेखुची गोटे निर्दिष्ट आर्टिकल तांको पसंद आसी नथला एवं ता छड़ा मु भेंकैया नायडू हमर जे पूर्वतन उपराष्ट्रपति थिले तांकर गोटे कार्यक्रम रे एंकरिंग करथिली जोथि पई कि से माने कारण दर्शैथिले सेया एवं आ गोटे 4 वर्ष रे मोदी सरकार बोली गोटे कार्यक्रम करथिली जोटा दूरदर्शन पई एवं सेटा दूरदर्शन रो केंद्र सरकार को संस्था सेतरे हमें काहाकू ना तो आक्षेप करू ना काहाकू गाड़ी दऊ ना किछि करू तेणु आम से केवल आलोचना करू अर्थनैतिक राजनैतिक ये सब प्रसंग आलोचना करू तेणु ये 3टा कारण से देखते से तो आपण कोन बीजेपी रो समर्थक बोली सरकार धरने थिले बीजेडी सरकार नहीं मु समर्थक नुहे मु जेहेतु आंकरिंग करथले एथि जे जने जेंति गीत गाउची जने नृत्य प्रदर्शन करूची जने अभिनय करूची से माने जेंति कोनोसी गोष्ठीर नुहंती मु सेंति जने आंकरिंग करे मंच आंकरिंग आ एबे भी अनेक सरकारी कर्मचारी आंकरिंग करूचंती मु केवल करू नथि एवं सेथरे हमर किछि कहिबार नथाय हम गोटे स्क्रिप्ट दिया जाय या पर ये कहबे तापर से कहबे आमे केवल सेतिकी मंच ऊपर तांको अनुरोध करू डाकिबु माने आगु जेंति मंच ऊपर जने प्रेजाइड करथले ये सेइ भलिया काम तो आंकरिंग ताको गोटे आर्ट बोली धरा होची वर्तमान तो अधिकांश कार्यक्रम में जड़े आंकर रोचे मुझे केवल सेया करी तेणु मोर बीजेपी सहित किसी समर्थन ना तो मु दलीय कर्मकर्ता ना मु दल भितर अच्छी ना मु दल मिशिचे ना मु दलीय कार्य किसी करे जो कार्यक्रम गुड़िक चाहूले बीजेडी सरकार कौन चाहूले मु भी जाने ना कहीं मोर जो 30 वर्ष चाकरी जीवन मोर संपूर्ण दाग मुक्त कौन कला दाग ना मु आउटस्टैंडिंग सीसीआर मो जीवन सारा पाई आसी जो जो काम दि जाइए मुझे अत्यंत दक्षतार सहित तुले तेणु जेहेतु मो पछपटे कौन कलंक नथिला से माने अन्य कौन आक्रोश रखिकी व्यक्तिगत भाव में शत्रुता रखिकी कार्य करथिले तेणु जदि सेमिति होता तो मु जेल था अन्य किसी करता जदि मोर आर्थिक अनियमितता था ऑडिट रिपोर्ट था मु अन्य कौन केलेंकार लिप्त था मत से किसी करें ना कहीं जेहेतु किसी नाला मो विरुद्ध में आउे सुप्रीम कोर्ट निर्देश अच्छी हाईकोर्ट और मोर ट्रिब्यूनाल पर्टिकुलाली मो केस कहले वर्षे पर क्या तुम्हें रखिपर सस्पेंड करके मत रखागला 6 वर्ष 2 मास या पछार कौन कारण थी जो मैंने करें तो भितरी कारण कौन हो पारे आपण तो अनेक कर्मचारी भितर जड़े कर्मचारी जड़े ऑफिसर अनेक ऑफिसर अच्छा तो आपन को कहीं टार्गेट कला सरकार मोर भिजिबिलिटी देखा जेहेतु प्रधानमंत्री कली राष्ट्रपति कली उपराष्ट्रपति कार्यक्रम आंकरिंग कली द्वितीय कथा मुझे चाहे आम सब गाँव आसीचु मोर जेजेबापा जड़े चाषी थे मो बापा सरकारी कर्मचारी थे नना तेणु आम जदि गोटे आमको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ठिया दीपद आम विषय कहीपरचु प्रशंसा करी यहाँ समस्त मुझे प्रणब मुखर्जी करी रामनाथ कोविंद बर्तमान जो राष्ट्रपति अच्छा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम करी नरेंद्र मोदी कार्यक्रम करी अनेक केंद्र मंत्री कर मुख्यमंत्री थे नवीन पट्टनायक बहुत कार्यक्रम करी सरकारी भाव में मत कार्यक्रम हाँ बहुत कार्यक्रम कर मत चिठी देकी सरकार डाकती मु कोणार्क डांस फेस्टिवल करची मु मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल करची राज्य चलचित्र पुरस्कार करची मु जो विभाग थी भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग तार आनुअल फंक्शन करची आदिवासी मेला आंकरिंग करची अनेक कार्यक्रम करची तार कागज भी मो पाखे अच्छी जो मत ऑफिशियली चिठी देकी कहुला आप आंकरिंग करेंगे बोली ओठमार करची जो मुख्यमंत्री उपस्थित था समाजर करची सरकार कहीं भाविले जे आपण बीजेपी नेता बेसी करूचंती आ बीजेपी रो आपण समर्थक बोली से विषय तो मुझे कहीपरि कारण तो सेमती किसी कारण देखे ना बीजेपी कांग्रेस अन्य कार तापर आम ओडिशा सब जन्म होइचु बढ़ीचु बहुत लोक सहित व्यक्तिगत संपर्क अच्छे सब दलर बीजेडी मोर बंधु मैंने अच्छा कांग्रेस अच्छा बीजेपी अच्छा आम सब एकाठी पाठ पढ़िलु ये बढ़िलु उत्कल विश्वविद्यालय मोर सब सांगसाथी बहुत अच्छा से कौन करी पीताम्बर आचार्य धर से मुझे बैच पाठ पढ़ुले प्रियदर्शी मिश्र मो सांग आम एकाठी पाठ पढ़ुलु तेणु एम सब आमर जो लुलु महापात्र भाई बेबी महापात्र ललितेन्दु विद्याधर महापात्र से मो निजर सांग तेणु आम सब एकाठी पाठ पढ़ीचु बढ़ीचु तेणु व्यक्तिगत संपर्कटा कुआड़े जीव ताकू तो आम छाड़ी पारिबुनी ना देवबाबू आ गोटे कथा होची को ग्राउंड रे आपन को सस्पेंड करथिले मु कहली तो 3टा ग्राउंड बोली लिखैथिल गोटे लिखथिले जे मु गोटे आर्टिकल लिखिथिली जोटा कुआड़े सरकार को पई ग्रहणीय हला नै आपन जो 3टी कारण कहले एई कारण जो को करथिले आज्ञा आज्ञा हां किंतु जदि आपन को मुक्त भाव रे कोआ जाय जे आपन कोनोसी आपनकर सेबळी किछि फीलिंग अछि कि को दल प्रति अनुगत्य बा सेबळी किछि आपण देखो मु जते बेले वीडियो थिली
ମୁଁ 11 ମସିହାରୁ ବିଡିଓରୁ ଆସି ସାରିଲିଣି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାପଡାରେ ଥିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିଡିଏରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରହିଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଡିଏରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ରାସ୍ତା ଚଉଡା ହେଲା, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମାନେ ଯୋଉ ଜବରଦଖଲ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ହଟେଇଲି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର 2ଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଲା, ବହୁତ ବଡ ବଡ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଗୁଡା ସବୁ ମୋ ସମୟରେ ଖାଲି କରାଯାଇକି ତାକୁ ଚଉଡା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସରକାର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶଂସା ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିକେଟ ହେଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ତତ୍କାଳୀନ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ଲେଜରକୁ ମୋ ପାଖକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ହଠାତ୍ କେମିତି ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ପଳେଇଲି ବାହାରିକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କ କାମ ହିଁ କରିବୁ ଏବଂ ସେଇଟା ବି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାପଡାରେ ଥିଲି, କଣ୍ଟାପଡାରେ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଗୋ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ 2500 ଭୋଟରେ ଜିତୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଜିତିଲେ ପ୍ରାୟ 55,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ। ଆଉ ତାର କାରଣ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ସେଠି ଯୋଉ 2008 ମସିହାରେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି ଏବଂ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଟଙ୍କିକିଆ ହେଇନଥିଲା, ସେ ଚାଉଳକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରେ ତାର ଶ୍ରେୟଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତାର ଶ୍ରେୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀର ନୁହଁ। ଦେବବାବୁ ଆପଣ ଏବେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବେ ନା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ଆଙ୍କରିଂ ତ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଛାଡିଦେଲିଣି, ଆଙ୍କରିଂ ମୁଁ ଆଉ କରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ସରକାରର ଆକ୍ରୋଶ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ରହିବନି, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପୁଣି ଡକାଯାଏ ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଦେଖ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରିଇନଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ମୋର ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଭାଓଲେଟ୍ ଦି କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ହବ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ ଭାଓଲେଟ୍ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ କଣ ଭାଓଲେଟ୍ କରିଥିଲି? ଯଦି ଆଙ୍କରିଂ କରିବାଟା ମୁଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ ଭାଓଲେସନ, ଏଇଟା କୌଣସି ଲୋକର ରିଇନଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡରରେ ଲେଖାଯାଏନି, ଆଜି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଆଙ୍କରିଂ କରିବି ସେଟାକୁ ଧରାଯିବ ଯେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ ଭାଓଲେସନ ହେଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜେ ଅର୍ଡରରେ ସେଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଓଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି? ତ ଆଉ ଆଙ୍କରିଂ ଆପଣ କରିବେନି? ଆଙ୍କରିଂ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ। ମୁଁ କରୁନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା। ନହେଲେ ମୁଁ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସମାଜ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସମ୍ବାଦର କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ମୁଁ କରିଛି, ସିନେକେଟିକ ଆସୋସିଏସନ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସେଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଇଛି। ତ ଦେବବାବୁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କର ସସ୍ପେନସନ ଅର୍ଡର ଆଉ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ରିଇନଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର, ଏ ଦିଟାକୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣ ଆକ୍ରୋଶ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଧାରଣା ହେଲା ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମତେ ଯୋଉ କୈଫିୟତ ମଗା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲି। ଓଡିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, ହାଇକୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନଥିବ ତାହେଲେ ଜଣେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ଅଛି ଯେ ବର୍ଷେକରୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ରଖିପାରିବେନି। ଯଦି 6.5 ବର୍ଷ ରଖାଗଲା ତାମାନେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଏମିତି ବିରାଟ ଅପରାଧ କିଛି କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସରେ, ଅନ୍ୟ କେସରେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରିଇନଷ୍ଟେଟ କରାଯାଇ ପାରିଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା, ମୁଁ ତ ଏଇଭଳି ବିରାଟ ଅପରାଧ କିଛି କରିନଥିଲି ଯେ ମତେ ରଖାଗଲା। ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ଆସିକି ଯାହା ହଉ ମୋ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଟିମକୁ, ଯୋଉମାନେ ମତେ ସେଟାକୁ ଭାବିକିରି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ତଥାପି ମୋର ବହୁତ ପ୍ରମୋସନ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଲା ସେ କ୍ଷତି କେବେ ଭରଣା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।